अजान की आवाज सुबूची बोझे हाँ हाँ मुझे नवाजादा करीबा को है वो हाँ हाँ नवाजादा करीबा को है वो बाबा बाबा आपण मते दया करंतु बाबा दया करंतु मो पछरे गुंडा पड़ी जाइछि बाबा से मो पुओ को मारी दबा बाबा मारी दबा बेटी बाबा अल्लाह ने इस कदर खन को इतना ताकत दे छंती एई प्रयासर मध्य सारे चारिटा को पानी पियाइबार ताकत अछि नहीं बाबा आपण को कहा को मारी बाकू कहूनी बाबा मु केवल आपण को साहाय्य मागुछि आपण मते कोन साहाय्य करि परिबे बाबा बोलो बेटी बोलो मु अल्लाह के नाम रे शपथ करी काउछि तुम्हें जहा कहिबा मो निश्चय रखिबी आपण सत कहउछंती बाबा हाँ बेटी हाँ मु जहा कहबी आपण रखिबे हाँ बेटी तेरी बात जरूर रखूंगा ताहले आपण मप्पो आदित्य को निजरा परिचय देई बड़ा करी परिबे कहंतु बाबा कहंतु पर क्यों बेटी से सब सुनिबे बाबा हाँ बेटी से सब जानिबे बाबा हाँ बेटी मुझे सब कुछ जानना है ताहले सुनंतु बाबा बोलो बेटी आपण तो सब सुनिले बाबा हाँ बेटी आपण तो सब जानिले बाबा हाँ बेटी मु बा कौन करिबी कुआडे जिबी सेथिपाई मु मो पुओ को आपण को हातरे टेकी दबा पाई चाहे बाबा बेटी यदि अल्लाह को मंजूर है तो बाबा मुझे भी मंजूर है मु तुमको कता दउछ बेटी ए लड़का को वो निजा परिचय बड़ा करीबी बाबा आओ जते बेले फोटा बड़ा है जीवा सते बेले उसके पिता की कत्ल का जरूर बदला नेबा आओ पोटा ठीक समय देखी पोटा को सबू का ताटा खोली की कही देवी मु मरी गले दुख नहीं बाबा किंतु मो पुओ बंचिबा निहाती दरकार हाँ बेटी कारण से जेते बेले बड़ होई जीवो से ता पितार हत्याकारी मानक प्रतिशोध नेब निश्चय बेटी जरूर बदला नेबा ताहले आउ डेरी काहेकी बाबा एई नियंतु बाबा मो छातीर कलिजा
କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବ ମନ ହବ କଲ ବଲ ବଲ ମାନିବ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ତତେ କରିର ଛାତି ପଥର ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ତତେ କରିର ଛାତି ପଥର ସାତଠୁ 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 ସପନ ଅନେକ ଦୂର ସାତଠୁ ସପନ অনেক দূর সাতঠু সপন অনেক দূর সাতঠু সপন অনেক দূর মহান্তি মহান্তি বিজ্ঞ পুরুষ মানে স্বর্ণ অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে যাইছন্তি মহান্তি মুলু মাইলে জীব সরি সেবঙ্ক সহিত কিম্পা কলি হে মহান্তি সারে ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟା ହଉଛି ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। সারে ଏଇ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେଇପାରିବିନି ମହାନ୍ତି। সারে ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଏଇ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି ମହାନ୍ତି। চুপ কর বেইমা বর্তমানে স্বর্ণ প্রভা তা মৃত্যুকে ভয় করুনি বর্তমান বর্তমান মৃত্যুকে ভয় করিবার সময় তোর কারণ গোপরে বড়ুছি কলা কণ্ঠে দিন আসিব প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আসিবে এই কংসাসুরକୁ বধ করিবে হাহা তু নিশ্চয় মরিবু হে মহাନ୍ତି সারে মহারাণী স্বর্ণপ্রভা কଣ କହୁଛି ନା ଗୋପରେ ବଢୁଛି କଳା କଣ୍ଢାଇ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ଦୁଃଖିନୀ ଦେବକୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେବେ। ହେ ମହାନ୍ତି সারে ମହାନ୍ତି ବେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା କଣ କହୁଛି ନିଜେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନି ମହାନ୍ତି। ମହାନ୍ତି সারে ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଟା ପାଗିଳି ହେଇଯାଇଛି ମହାନ୍ତି। না সারে না 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 ଆପଣ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ସାରେ କାହିଁକି ନା ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଥିଲା ସାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମିଛ କହୁଛି ମହାନ୍ତି ସାରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମହାନ୍ତି। ସାରେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର କୋଳରେ ଗୋଟାଏ କଳିଆ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଥିଲା ସାରେ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର ଛୁଆଟା ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି ସାରେ ସେ ତା ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ମହାନ୍ତି। ସାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକୁ ହତ୍ୟା କରିବିନି ମହାନ୍ତି। ସାରେ ଆଜିଠାରୁ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକୁ ଏମିତି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ମରୁଥିବ। ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକୁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ଦେଖୁଛୁ କଣ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର ହାତ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରକୁ ନେଇ ଯା। ଠିକ ଅଛି ସାରେ জীবন মহাভারত সময় শকুনি
দুনিয়াটা কুরুক্ষেত্র ওয়াজব কাহানি এ পাখির ধর্ম এ পাখরে ধর্ম এ পাখরে পাপ এ পাখরে পুণ্য চালো চালো দো চকি রে চালো চালো দো চকি রে তোরে আজি বাতা স্বর্ণ 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 খোঁজিবা নিজ 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 ঠিকানা अन्ना तिवारी अरे तू क्या समझता है यही लड़का ही होगा तेरा काम हाँ अन्ना तिवारी तू जो अन्याय अत्याचार करी चली छो सही अन्याय अत्याचार रहते परिणाम भोगिबाकु हेबो अन्ना तिवारी এই পুଅটা যেତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆସୁଛି अन्ना तिवारी ଠିକ ସମୟ ଦେଖି এই ପୁଅଟାକୁ